गाइस आई हैव अ वेयर हाउस। हम स्मॉल बिजनेस ओनर्स का एक ऐसा ही छोटा वेयर हाउस होता है। आज सुबह जब मैं आई मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने वेयर हाउस नहीं किसी के बारखाने में आई हूँ। जल्द ही मैंने बाइक को उठाकर कहा, आओ मेरे साथ सेटिंग कर लो। सबसे पहले मैंने इनको फ्रेम्स निकाल कर दिए, ये लगा लो। बातें तो बहुत ही करेंगे, पर आप काम कैसे शुरू करें? डे वन ऑफ स्टार्टिंग माई ओन ब्रांड इन जस्ट 40,000 रुपीज़। सबसे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। बट प्रोडक्ट ड्रिफ्टिंग इज द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ये आज से 2 साल पहले की बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। खैर, अब तो मेरी बीएस कंप्लीट हो गई है। मैंने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर सर्चिंग शुरू की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर मेरे कज़न ने मुझे कॉल करके बताया कि यहाँ मेरी नन बीडेड क्वेश्चंस और जानमाज लाई है। बहुत ही प्यारी और हैंडमेड आर्टिकल्स है। मुझे जैसे ही खबर मिली, मैंने बाइक पर बिठाकर कहा, जाओ मेरे लिए ये सामान लाओ। माई ब्रदर इज माई सपोर्टिंग सिस्टम। जितना इसने मुझे इस बिजनेस में सपोर्ट किया है, ऐसा कोई नहीं करता। खैर, जब वो चीज़ें लेकर वापस आया तो आर्टिकल्स को देखकर मैं हैरान ही हुई। एंड आई सेड, यार दिस इज द थिंग आई वॉज सर्चिंग फॉर, और ये मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन इनकी प्राइसेस तौबा तौबा इतनी ज़्यादा थी, इट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन फिर भी मैंने कहा, चलो पिक्चर्स और वीडियोस ही बना लेती हूँ और अपलोड करती हूँ। मेरे पास था एंड्रॉयड, जिसमें वीडियोस बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बिजनेस इज शूटिंग। अगर आपके पास कैमरा अवेलेबल नहीं है तो आप आईफोन से बेस्ट शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपके बहन के पास आईफोन कहाँ था? फिर मैंने यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाया, और जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आए, अब्बू को राज़ी करके भाई को आखिरकार आईफोन के लिए बेच ही दिया। वो लाया मेरे लिए आईफोन 7 प्लस। तब मैंने इन क्वेश्चंस और प्राइमेट की अच्छी सी शूटिंग की। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मेक सोशल मीडिया अकाउंट्स। मैंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अकाउंट्स बना दिए और वीडियोस अपलोड की। लेकिन वीडियोस ऐसे वायरल नहीं होते, इनको भी पेट्रोल चाहिए होता है, यानी कि प्रमोशन। इसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए होता है, और मेरे पास थी ही क्या। मुझे कभी सर्चिंग के बाद पता चला कि नए पे से बेस्ट प्रमोशन होती है, और मैंने प्ले स्टोर में जाकर नया पे ऐप डाउनलोड किया। काफ़ी प्रोसेस के बाद तकरीबन 2 मंथ्स तक गुजर चुके थे कि अल्लाह कल्ला करके मुझे इनका कार्ड ही मिल गया। इसकी डिटेल्स इंस्टा में मैंने ऐड की, और सबसे पहले मैंने प्रेयर मैट और कुरान कवर की वीडियोस अपलोड करके पोस्टिंग शुरू की। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन प्राइसेस देखकर सब पीछे हो जाते थे। यार, एक लड़की ने तो ये भी कह दिया कि 400 फॉलोवर्स है आपके, मैं 15,000 का जनमा सेट कैसे ऑर्डर करूं? इस दिन तो मेरा दिल ही डूब गया। बिजनेस ओनर्स के लिए ये बेस्ट टिप है कि वो कस्टमर से हाफ एडवांस ले लिया करे। जिसके पास अपनी बजट नहीं होती, इनकी प्रोडक्ट एडवांस से इजीली बन जाएगी। लेकिन खैर, मैंने भी हिम्मत नहीं छोड़ी और प्रमोशन करती रही। और इंस्टाग्राम मेरी पेमेंट इस तरह कर रहा था जैसे कोई बरसों का भूखा हो। लेकिन आखिरकार मुझे एक ऑर्डर मिल गया, और हमने 1 मंथ में अपनी कज़न की नन से वो ऑर्डर कंप्लीट करवा दिया और कस्टमर को भेज दिया। प्रॉफिट तो खैर कोई भी नहीं हुई, लेकिन ऑर्डर तो मिला, बस इस बात की खुशी थी हमें ज़्यादा। खैर, बिजनेस टिप्स तो मैं आपको देती रहूंगी। थोड़ा सा अपने वेयर हाउस का झलक भी दिखा दूं। ये हमारा प्रिंटर है, और ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें हमारी वॉचेस होती हैं, और यहाँ पर बैठकर ही हम ऑर्डर्स प्रिंट करते हैं। ये हमारी छोटी सी स्टूडियो है जहाँ पर हम शूटिंग करते हैं। वॉचेस और बैग की शूटिंग यहाँ से होती है। ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनमें हमारे पास बहुत थोड़ा सा स्टॉक होता है। हमारे पास अवेलेबल स्टॉक नहीं होता, हम ऑर्डर्स पर बनाते हैं। ये हमारे पास बबल शीट है, जिसमें हम बैग्स वगैरह, वॉच वगैरह जो है वो पैक करके जाते हैं। ये कुछ बैग्स है, प्लास्टिक के बैग्स है कलरफुल। और यहाँ पर हमारे कुछ बीडेड आर्टिकल्स है, यानी कि कुशन्स, रनर्स और फुल सेट्स हैं हमारे पास कुछ अवेलेबल। बहुत ही लिमिटेड स्टॉक। और ये हमारे पास कुरान कवर और जानमाज है, जो कस्टमर ने बनाया था और फिर भाग गया। और ये हमारे पास कुछ बैग्स है इस वाले बॉक्स में। ये कुछ फ्रेम्स है, और ये भी फ्रेम्स है, और ये 3 डब्बे तो हमारे फ्रेम्स से भरे हुए हैं, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा। अब मैं इनका क्या करूं? मेरे एक फ्रेंड ने ये पेंटिंग्स भी बेच दी है कि ये भी सेल करो।
یار میرے اپنے پینٹنگز جو ہے اپنے جو فریمز ہیں وہ سیل نہیں ہو رہے تو آپ کے کیسے سیل کروں. باقی ماشاءاللہ میرے آرٹیکلز جو بیڈڈ آرٹیکلز ہیں نا وہ بہت اچھی طرح سیل ہو رہے. پھر میں نے اس کے بعد یہ ٹوکری پکڑ لی اور میرے جتنے بھی پیکنگ مٹیریلز تھی میں نے سب اس میں ایک ایک کر کے ہی رکھ دیے. اسکواش ٹیپس تھے، پلائرز تھے، اس کے علاوہ سیزرز اور گلو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کبھی کبھی، وہ سب چیزیں میں نے اس میں رکھ دی ہیں. یہ واچ بھی پتہ نہیں کب سے یہاں پر پڑے ہوئے تھے، میں نے ان کو اپنی جگہ پر سیٹ کر کے رکھ دیا. خیر یہاں ٹیبل کی سیٹنگ تو تھوڑی سی ہو چکی تھی، لیکن میرا جو بھائی تھا نا وہ مجھ سے بھاگ گیا کہ میں نے اور کام نہیں کرنا. جیسے جیسے میں صفائی کر رہی تھی مجھے کچھ آرڈرز ملے جو ریٹرن ہو چکے تھے، تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ کسٹمرز نے کیوں ریٹرن کر دیے، اس میں ایسا کیا تھا جو کسٹمرز نے یہ آرڈرز واپس بھیج دیے. چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ اس میں ایسا کیا تھا جو کسٹمرز نے یہ آرڈرز ہمیں واپس کر دیے، اور آپ کو اس کی حالت بھی دکھاؤں گی کہ جب آرڈرز ریٹرن ہوتے ہیں نا تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ والا جو آرڈر تھا یہ ہمارے پاس تھا بیڈڈ بیگ، اور اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ کیا ہی بتاؤں میں آپ کو. چلے ایک آرڈر تو گیا میرا بیکار، اب ان کو کون خریدے گا. دوسرا دکھاتی ہوں، یہ تھا ہمارے پاس رنر سیٹ جو 1 مہینے سے کراچی میں پڑا تھا لیکن کسی نے ریسیو نہیں کیا. اس میں ٹیشو باکس تھا، کوشنز تھے، ٹیبل رنرز تھے. یار اتنے پیارے پیارے ٹیبل رنرز اور کوشن تھے نا کہ کون اسے واپس بیچتا ہے. چلے تیسرا ہی آرڈر دکھاتی ہوں میں آپ کو. یہ شاید میرے خیال میں فریمز ہے، اور ان کی جو حالت تھی یا اللہ صبر دے مجھے کیونکہ یہ تو کمپلیٹلی ڈیمیج ہوگی. چلے کال کر ہی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا. کافی محنت کے بعد آخر کار یہ پارسل کھل ہی گیا کیونکہ میں نے اتنی مضبوطی سے ان کی پیکنگ کی تھی کہ خود اپنے لیے مسئلہ ہو گیا. آخر کار جب پریمز کھل گئے تو اتنے خراب تھے کہ ان کی سائڈز تو بالکل ہی ٹوٹ گئی تھی. اب کون لے گا یہ ہم سے. اس کے بعد میرا بھائی واپس آیا اور انہوں نے پریم کی جو ڈیکوریشن تھی وہ واپس شروع کی. شکر ہے ان کو تھوڑی سی تو فرصت ملی ہمارے لیے. ہمارے پیج پر جسٹ بیڈڈ آرٹیکلز نہیں ہوتی، ہمارے پاس فریمز بھی ہے. اس میں ایستھیٹک کوٹس جو رومز میں آپ لگا سکتے ہیں، اسلامک فریمز بھی ہے، ایستھیٹک فریمز جو لڑکیاں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اپنے رومز کے لیے، تو آپ بھی یہاں سے وہ آرڈر کر سکتے ہیں. مجھے یہ بہت زیادہ پسند تھے، کافی عرصے سے، اور میں اپنے ویئر ہاؤس میں لگانا بھی چاہتی تھی لیکن ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. تو آج فائنلی مجھے ٹائم مل گیا اپنے ویئر ہاؤس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے. And here is the final look. For more business tips, follow us. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ. چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے.